COMELEC Zamboanga del Sur nagsugod na sa pagdawat sa SOSE pildi man o daog nga kandidato niadtong nakalabay nga barangay og SK election. Alang si detalye kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa hapon. Gipahibalo karon sa COMELEC Zamboanga del Sur nga abli na ang ilang buhatan sa pagdawat sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE sa tanang ni kandidato sa nakalabay nga barangay ug sanggunian kabataan eleksyon 2023. Sumala pa ni Provincial Election Supervisor Attorney L.S. Miguel nga human sa proklamasyon sa mga nidaog, gisugdan na nila ang pagpandawat sa mga magduso sa ilang SOSE sa COMELEC Zamboanga del Sur. Gipaklaro ni Attorney Miguel nga nidaog man o napildi, obligado nga magdeklara silang nagasto sa eleksyon ang matag usa ka kandidato lakip na sa ilang nadawat nga mga donasyon. Dugang ni Attorney Miguel nga ang dili makapasa silang SOSE adunay penalty nga ipahamtang sa Law Department sa COMELEC Manila sama sa multa o baka dili na kini makapapili pag-usab. Ang katapusan nga pitsa sa filing sa SOSE karong umaabot na nga Nobyembre 29 ning kasamtangang tuig. Saktong balita ni kamigong Richard Lumayno, DXMB 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Margo sa tubig Vice Mayor Roldan Aloyen og laing tulo ka mga SB members hingpit nang nibalik sa Team U. Alang sa detalye kamigang Mar Alawan. Balita sakto sa hapon. Hingpit nang nibalik si Margo sa tubig nga Vice Mayor Roldan Aloyen sa grupong Team U kaniadtong nakalabay nga adlong Domingo, Nobyembre 12, 2023. Atol sa pagpanumpa niini atubangan ni Governor Victor Yu o Second Congressional District Representative Victoria Yu. Kahibaloan nga si Vice Mayor Aloyen kaalyado kini kaniadto sa kaatbang sa politika sa Team U ug karon hingpit na kining anaay ilawom sa bando sa Team U. Sa maong kasaulugan, personal nga ni saksi mismo si Margo sa tubig Mayor Alejandro Agua. Nasayran nga gawas ni Vice Mayor Aloyen aduna pay laing tulo ka mga SB members nga nibalik sa Team U nga sila si SB member Sabitanio Tano, SB member Ruby Albarracin ug ingon man si SB member Edwin Leong hulip kang former SB member Samson Banlasan. Saktong balita ka amigang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian.